Okay, here's Ben biking at Ben Island. Kasalubong ka ha? Yeah, no problem. I can Tama handle. na sa likod ko. No problem. Yeah, pre, kayo na mauna. Sa kanan lang kayo. Right moves lang kayo. Okay, hello Ben. Hello, hello, hello. Hello. How are you? Oh, good. Right moves lang kayo, right moves. Kunan tayo na. Hi Job. Wow, you look big. Ayun! Hello Tony Wang. Hello. Una ka pre doon. Ingat! Ingat dyan! No problem. Tandaan! Ano yan? Ano yan? Hello. Kita mo, daya mo. No, kita tayo lahat dyan. Bike sa likod. Okay na pre. Ito.